सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि सफ़ेद बालों को मत उखेड़ा करो। अगर तुम मुसलमान हो तो ये सफ़ेद बाल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर बनकर उभरेंगे। जिस मुसलमान के बाल सफ़ेद हो गए हों तो उसके हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाएगी, एक गुनाह ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके फ़ी बाल के बदले में दर्जात बुलंद किए जाएंगे। हज़रत मौला अली शेर खुदा हदीस कुदसी रवायत करते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है, जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल की हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म के अमराज से महफूज कर लेता हूँ। जनून यानी दीवानगी के जज़म यानी कोड़ और बरस से आफियत दे देता हूँ। जज़म यानी कोड़ जिसमें हाथ गल जाते हैं, और बरस से मुराद जिल्द के सफ़ेद दाग। उसका मतलब ये हुआ कि 40 साल की उम्र के बाद इस अमराज का वकूफ़ बहुत कम हो जाता है। और जब मेरे बंदे की उम्र 50 साल हो जाती है तो उसका क़यामत के दिन हिसाबो किताब बहुत ही आसान कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ है कि जब बंदा 50 साल की उम्र से ऊपर हो जाता है तो जब वो मर जाएगा क़यामत के दिन उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। जब बंदा 60 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो मैं तौबा और रजू को उसका महबूब बना लेता हूँ। उसका मतलब ये है कि जब बंदे की उम्र 60 साल की हो जाती है तो उस बंदे को अल्लाह ताला की इबादत और तौबा करने से लगन और प्यार हो जाता है। उसको अल्लाह ताला की इबादत करने में मज़ा आता है। अल्लाह ताला उसको नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाता है। जब बंदे की उम्र 70 साल की हो जाती है या फिर 70 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते उससे बेपनाह प्यार और मोहब्बत करते हैं। जब किसी बंदे की उम्र 80 साल या फिर इसके ज़्यादा हो जाती है तो उसके नामा अमाल में उसकी नेकियां ही दर्ज की जाती हैं, तो उसके गुनाहों को छोड़ दिया जाता है। जिस किसी बंदे की उम्र 90 साल से ज़्यादा हो जाती है तो फरिश्ते उस बंदे को कहते हैं कि ये बंदा अल्लाह ताला का कैदी है। इस बंदे के सब गुनाह को बख्श दिया जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि जब बंदा 90 साल का या फिर इससे ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो अल्लाह ताला ने उस बंदे के जिस्म में रूह को कैद करके रखा है। उसकी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी हो चुकी है, बस अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म का इंतज़ार है। जब कोई बंदा इससे भी ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में हमेशा नेकियां ही लिखता रहता है। अगर उससे कोई गलती भी हो जाती है तो उसके नामा अमाल में कोई गुनाह दर्ज नहीं किया जाता है। अज़दल उम्र से मुराद वो उम्र है जिसमें इंसान बहुत ही बूढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने होशो हवास कायम नहीं रख पाता, हर वक्त इधर उधर की बातें करता रहता है। ऐसे बंदे के तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला हुआ है। यहया बिन सईद से मरवी है कि उन्होंने हज़रत सईद बिन मुसीम को ये फरमाते हुए सुना है कि सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हुए थे। उन्होंने अपनी मूंछें कुतरी जब वो बहुत ही बूढ़े हो गए थे। उन्होंने अपने जिस्म पर सफ़ेद बालों को देखकर अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह ताला ये क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि इब्राहीम ये बढ़ापा है, यानी उस बढ़ापे की इलामत है जो इल्मो दानिश में इजाफा का बास और अज़ुओ वक़ार का ज़रिया है, और इसकी वजह लहो लाभ की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तिकाब से बाज रहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह ताला ये तो तेरी बड़ी नेमत व अज़मत है, लिहाजा या अल्लाह ताला मेरे वक़ार में इजाफ़ा फरमा। मशकूता शरीफ लिबास का बयान। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो बंदा मोमन है और वो बूढ़ा हो गया, ये बढ़ापा उसके लिए नूर बन जाएगा। एक बंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद लोग जब इनको सफ़ेद बाल आते हैं तो वो सफ़ेद बालों को उखाड़ते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका दिल करता है वो अपने नूर को उखाड़ दे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास से होकर गए हैं। उन्होंने फरमाया है कि कसम है उस ज़ात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह ताला एक बंदे ने 500 साल तक एक पहाड़ पर अल्लाह ताला की इबादत की। वो पहाड़ समंदर के बिल्कुल दरमियान में था,
یہ پہاڑ کی لمبائی 30 مربع میل ہے۔ اس کے ارد گرد سینکڑوں میل سمندر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے پہاڑ میں ہی چشمہ جاری کر کے رکھا تھا کہ وہ اس چشمے سے میری نعمت کا نظارہ لے سکے۔ اس پہاڑ پر ایک انار کا درخت اگا دیا ہے۔ وہ بندہ اس پہاڑ سے اتر کر اگر بھوک ہوتی ہے تو انار کھاتا تھا، اگر پیاس لگتی ہو تو چشمے کا پانی پی لیتا تھا، پھر وضو کر کے پہاڑ پر چلا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میری وفات ہونے والی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے موت سجدے کی حالت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان سجدے کی حالت میں ہی نکالی۔ اس نے عرض کی کہ مولا میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے، جب قیامت آئے تو مجھے سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ ہم آسمانوں سے اترتے اور چڑھتے اس بندے کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کی حالت میں اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تعالیٰ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں داخل کیا جا رہا؟ 2 سے 3 بار یہی اس بندے سے کہا جائے گا کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تعالیٰ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں داخل کیا جا رہا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو بھی نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور اس کے اعمال کا حساب کیا جائے، بس اس کے جسم کے ایک حصے کے بدلے ہی اس کے 500 سال کی ساری عبادت کا نامہ اعمال ختم ہو جائے گا۔ باقی جسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زائد ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ اس بندے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے لے جانے لگیں گے تو یہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم کو 500 سال تک عبادت کرنے کی ہمت اور طاقت کس نے عطا فرمائی تھی؟ یہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تعالیٰ آپ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ تم کو انار کا درخت اور چشمہ جیسی نعمت کس نے عطا کی؟ یہ بندہ فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ مجھ کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا تھا وہ آپ نے ہی عطا کیا تھا۔ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تمام جہاں کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمارے حساب کتاب میں بھی نرمی عطا فرمائے، بلکہ اے اللہ پاک ہمیں بغیر کسی حساب و کتاب کے اپنی رحمت کے سبب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آمین۔